pelampung dari pesawat adalah pelanggaran kriminal. Security bandara akan mengadakan pemeriksaan baju pelampung pada barang-barang bawaan kabin Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear passengers, please note that removing the life jacket from the aircraft is a criminal offense. The airport security may check your luggage upon arrival at the airport. Thank you for your kind attention. Penumpang yang terhormat, terima kasih atas kerjasamanya dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam kabin pesawat. Dalam waktu beberapa saat lagi, awak kabin kami akan mengambil sisa makanan dan minuman. Kami mohon bantuannya untuk membuang sisa makanan dan minuman tersebut di tempat yang disediakan oleh awak kabin. Dear passengers, thank you for keeping the cabin clean and comfort. In a few moments, our cabin crew will collect any rubbish of foods and beverages. Please dispose them to rubbish bag provided by the cabin crew.